Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good day everyone. Today we will continue on the chapter 3 for thermodynamic, which is a first law of thermodynamic. Okay, this is the learning outcome for this chapter. So at the end of this chapter, students should be able to define what is work, and then how this work can be applied in the thermodynamic application. So kita dah belajar sebelum ni tentang beberapa proses of thermodynamic seperti isobaric, isochoric, isothermal, polytropic. So semua ni kita akan belajar, okay, macam mana this work can apply on this all thermodynamic process. And then kita juga akan belajarlah berkenaan dengan work done on the system dan juga work done by the system. Apa yang membezakan kedua-dua ni? Apa maksud the positive and negative sign of work? Dan seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan analysis of energy system in the closed system by apply the first law of thermodynamic. Okay, so kita akan belajar yang the first part adalah closed system, maksudnya energy balance lah. Kita akan belajar energy balance in closed system, dan juga seterusnya berkaitan dengan closed system of cycle for thermodynamic process. So, kita dah tahu tentang thermodynamic process yang kita dah pernah belajar sebelum ni, dan apakah work yang kita akan apply. And then kita akan bila kita dah belajar energy balance, kita akan apply pula untuk all the process yang ada, iaitu isobaric tadi, isobaric semua tu, isochoric, polytropic, kita akan applykan dalam closed system cycle. Okay, dan the last one kita akan cover on the mass and energy balance for open system, ataupun kita panggil sebagai control volume system in the thermodynamic process. So untuk this part kita tak cover semua equipment, yang kita akan cover yang penting lah. Kita akan cover nozzle, diffuser. Okay, so ada lagi mixing chamber dengan throttling, kita tak cover habis. Okay, kita tak cover detail maksudnya. Okay, mixing chamber. Okay, so next, this is the content. Okay, so we will cover on work, and then energy analysis of the closed system, first law of a cycle, and then mass energy analysis of control volume. Okay, so the first part is work. So ni sebenarnya awak dah pernah belajar dalam fizik, dan juga masa SPM pun dah pernah belajar pasal work. So I think you already know about what is work basically, and this chapter kita akan applykan dalam thermodynamic process. Okay, so work is the energy transfer associated with a force acting through a distance. So dia mesti ada force and distance. So kalau lah kita tolak kereta, contoh span, kita ada span, bila kita kenakan force kepada span ni, dia tidak berubah kedudukan S is equal to 0, tapi force ada value, contohnya 5 Newton. So ini work is equal to 0. Kalau kita ada kereta, so ni contoh box kan, sini adalah car. So you give a force to the car 10 Newton. So this car have a distance dia berubah daripada kosong pergi ke 1 meter, contoh. Okay, so here there is a work. Bila ada W is equal to time F times S, bila dia ada displacement ataupun distance yang berubah, jadi dia ada work. Okay, so unit for work is joule.
Okay, kilojoule ni sebab dalam kita punya thermodynamic ni kita banyak guna kilojoule kan kalau dalam table kita tu. So that's why lah letak kat sini kilojoule. Kalau untuk SI unit basically SI unit dia adalah equal to joule ataupun force Newton per Newton meter. Okay, sebab this is the force, this is distance. Okay, so the work done per unit time is power and is denote W. Power adalah work over time. So the unit for power adalah kilojoule per second or kilowatt. Okay, so work is a path function. So each path will have a different area underneath it. So the work done will be different for each process, although the initial and final state are the same. Okay, work ni kita panggil dia sebagai path lah, perjalanan untuk proses itu berlaku adalah path kan, yang awak dah pernah belajar dalam chapter 1. So work ni dia dikira sebagai path. So walaupun dia punya initial dan juga final state dia adalah sama, tapi the work done will be different. Okay, nampak? So dia path yang berbeza, dia melalui path yang berbeza, jadi nilai W pun akan berbeza. Okay, so dia different due to different path. Okay, even dekat state tu, state ni same, state 1 pun same for work untuk maksudnya keadaan dekat state 1 ni, state A ni adalah sama untuk WA, WB dan WC, tapi nilai work tu adalah berbeza. Okay, so work is properties. Work ni pun dikira sebagai properties. However, a point function depends on the state only and not how a system reach that state. Okay, sebab itulah dia tadi mengikut kepada path tu. Okay, kita ada proses kan. So this proses A and proses B, dia akan melalui path yang berbeza. Bila dia melalui path yang berbeza, jadi sebab tu dia punya nilai akan berbeza antara WA dan WB tersebut, walaupun dia punya state dia adalah sama. Okay, so for example, a small change in volume is represented by dV, the total volume change during a process between state 1 and 2. Okay, contoh kita ada volume untuk case yang pertama, state 1 dan juga state 2. Jadi this dV dia adalah V2 minus V1 ataupun dipanggil sebagai delta V. Okay, so dV tu kalau tengok kat sini sebenarnya dekat dVA ni dia masih 3 juga sebab state 1 ni kan, state yang sama kan. So dua-dua sama, 3 meter cube kan. Ni adalah properties kan V. So properties ni sama, tetapi kalau kita tengok kepada nilai work dia, dia adalah berbeza. Okay, sebab tu this work tidak bergantung, tidak depends on the state tersebut. Okay, dia mengikut kepada path of the process. So boundary work, so one form of mechanical work frequently encountered in practice is associated with the expansion and compression of gas in piston cylinder device. Okay, biasanya dekat dalam piston cylinder device dia akan ada expansion and compression, dan this expansion and compression basically will involve work done. Okay, so dan piston and di piston cylinder device ni juga dia akan ada boundary. Okay, kat sini ni tepi ni dia akan ada boundary. Bila kita ada piston, so here is the boundary. So that's why untuk case piston cylinder kita akan panggil dia sebagai work boundary. Okay, work boundary. So work boundary ni, when a body within a system boundary cause a force to its boundary surface to move. Okay, awak dah pernah belajar dah sebelum ni. Boundary tu adalah yang memisahkan antara sistem dan juga surrounding kan. That is a boundary.
So this boundary ni yang akan give the force yang menyebabkan piston ini boleh naik dan turun. Okay, that's why lah untuk case piston dia akan ada work boundary. So work boundary can be determined by this equation, which is F time ds, dan ataupun bila kita convert F ds is equal to F a ds is equal to P dv. Okay. Next is the area under the process curve on PV diagram. So area under the process curve PV diagram is equal in the magnitude to the work done during the expansion or compression process of a closed system. So kalau awak ada ingat dia cakap untuk closed system, this area bawah PV diagram ni, area dia adalah sama dengan work done. Okay, nilai work done during compression ataupun expansion. Okay. Okay, dia punya nilai area bawah ni adalah sama dengan magnitude sorry saya tinggal magnitude apa? Nilai lah 5 ke 10 ke, contoh area kita dapat, for example area bawah PV diagram kita ni, area dia adalah 15. So this 15 is equal to W, is equal to 15 joule. Okay, dia adalah sama. So kita ada compression process dan juga expansion process. So awak ingat bila awak ada piston, kalau awak compress maksudnya awak give a force to the piston kan, awak tolak dia. Okay, bila awak tolak dia, jadi dia akan compress process. Kalau awak tarik that piston, bila awak tarik this piston naik atas, dia akan jadi expand the process. So bila expand, awak tengok volume dia semakin besar kat sini, V dia adalah besar, so that's why lah W is equal to positive. Okay, kalau lah awak compress dia, so kalau tengok kat sini V dia mengecil kan, lagi kecil daripada yang kita expand dia. So W dia akan jadi negatif. Kenapa ni penting ni? Sebab kadang-kadang dalam soalan dia bagi tahu expansion process ataupun compression process. So kat situ awak dah kena detect, oh W is negative, W is positive. Ingat W tadi dia adalah F time dengan S. So this both adalah vector, betul? Bila vector dia perlu consider direction. So that's why W pun awak kena consider direction. So positive and negative value ni perlu diambil kira dalam calculation. Kalau tak salah. Okay? So this is the sign for work and heat. So work done by the system on the surrounding. Maksudnya awak kena faham balik, sebab kadang-kadang dalam thermodynamic kebanyakannya soalan akan bagi jenis ayat macam ni. So awak kena fahamkan maksud ayat ni. Kadang-kadang dia bagi tahu work done by the system on surrounding ataupun work done on the system by the surrounding. So nilai dia adalah berbeza, the sign adalah berbeza. So that's why awak kena faham maksud-maksud ni. This term you kena remember, sebab dalam soalan dia tak bagi tahu positif negatif. Dia bagi tahu daripada ayat-ayat macam ni lah. Okay, so awak kena faham. So work done, kita ada satu sistem. This is system. So surrounding kat mana? Surrounding dekat luar. Betul? Sebab sini adalah boundary yang memisahkan sistem dan juga surrounding. So work done by the system on the surrounding. Sistem buat kerja by the system. Work done by the system on surrounding. Jadi dia keluar, dia sama dengan W out. Bila dia sama dengan W out, jadi dia punya W adalah negatif. Okay, so ni yang pertama. So yang kedua, kita ada work done on the system by the surrounding. Kita ada sistem, sini surrounding. Work done on the system by surrounding. Done tu adalah the work tu done by the system, on the system. Okay, dekat sistem tu work tu berlaku.
oleh surrounding ni. Jadi dia adalah W in ataupun dikenali juga sebagai W dia adalah positif. Okey. Ni penting sebab nanti kita akan belajar tentang energy balance. With the energy balance, awak kena tahu berkaitan dengan in and out. So kalau awak salah kedudukannya, positif dan negatif ni, awak akan salah kira. Okey. So yang ketiga adalah heat pula. Heat absorbed by the system from the surrounding. Ini yang ketiga So kita ada kat mana nak contoh kat sini. Tiga. Sama juga kita ada sistem. So dia kata heat absorbed by the system from the surrounding. Jadi heat tu diterima daripada surrounding. Betul? Ni adalah surrounding. So heat tu dia diabsorb oleh sistem ni daripada surrounding. Jadi Q kat sini adalah Q in ataupun awak boleh kadang-kadang dia bagi tahu dia adalah positif ataupun dia bagi tahu dia adalah endothermic process. Okey. Okay, the last one adalah bila heat ni sistem ni surrounding. So bila heat absorbed by surrounding from the system, daripada sistem surrounding ni dia absorb the heat. Jadi Q ni akan jadi Q out ataupun Q negatif. Okey, keluar adalah negatif, masuk positif. Ataupun dia juga dikenali sebagai exothermic. Okey, ni cara macam mana awak nak kenal pasti dia sign of negatif or positif. Okey, kalau macam awak dapat soalan, kalau macam awak tak ingat kan kata-kata apa positif yang mana, negatif yang mana, awak lukis sistem surrounding. Kalau dia kata work done by the system on surrounding, sistem tu pergi ke surrounding kan, jadinya dia adalah keluar. Bila dia keluar, dia adalah negatif. Kalau macam dia kata work done on the system by the surrounding, okay, daripada surrounding pergi ke sistem kita, jadi dia masuk. Bila dia masuk, dia akan jadi positif. Okay, itu cara-cara untuk kalau awak tak ingat, tak hafal, itulah macam mana awak nak tahu positive and negative sign. Okay, next, the network for a cycle. Okay, so the cycle show produce a network output because the work done by the system during the expansion process area under path A is greater than the work done on the system during the compression part of the cycle under the path B. And the difference between these two is the net work done during the cycle. Okay, bila ada biasanya conclusionnya work net bila ada cycle. Bila ada cycle ni? Bila ada beberapa proses dan akhirnya dia akan pergi balik ke initial state tu. Okay, ingat yang kita dah belajar sebelum ni kan? Cycle ni bila dia ada beberapa proses. Contoh dia ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 proses state. 3 state kan? Ni state ketiga, ni state kedua, sini state pertama. So bila dia kembali semula kepada state pertama tu, so ni is a cycle. So bila kita ada cycle, kita perlu ada W net, di mana kita nak ambil kira semua W di setiap state tu. Okay, kita kena ambil kira semua W dia. Ingat, sebab dia path dia berbeza, jadi W dia adalah different. Okay, that's why you kena kira W net. Okay, bila ada cycle, ingat dia mesti ada W net. Okay, so itulah yang dimaksudkan dengan this phrase. Okay, next. Common process. So ni kita dah pernah sebelum ni kita dah cover juga common process yang ada dalam thermodynamic, iaitu yang pertama adalah at a constant volume which is isochoric or isometric. Maksudnya constant volume dipanggil sebagai isochoric. If the volume is constant, dV is equal to 0. Jadi bila dV is equal to 0, WB tadi adalah work boundary akan sama dengan kosong.
Okey, kadang-kadang kat mana awak nak tahu benda-benda ni? Dalam soalan kadang-kadang dia tak bagi tahu nilai WB. Tapi dia cakap the process is a constant volume. The isochoric process. Dia cakap macam tu. So awak dah kena tahu. Oh, WB is equal to 0 at a constant volume. Kenapa WB is equal to 0? Sebab WB is equal to PdV. Bila B is equal to 0, jadi kosonglah W tu. Okay, sama juga for a constant volume process, the boundary work is equal to 0. Inilah definition of this thing. Okay. So next is a constant pressure ataupun dikenali sebagai isobaric. Kadang-kadang dalam soalan dia bagi tahu constant pressure atau kadang-kadang dia bagi tahu isobaric process. So awak kena detect lah. So if the pressure is constant, the boundary work akan sama dengan ni, P V2 minus V1. Okay, sebab P adalah constant. Jadi dekat state kedua P dia sama, dekat state pertama pun P dia sama. Sebab itulah P dikeluarkan. Okay. So ni kena ingat sebabnya kadang-kadang dalam soalan kita akan apply this knowledge. Nanti bila kita pergi kepada soalan yang berkaitan dengan piston, for the closed system memang kita kena ada work boundary. Awak nampak dia soalan dia kata piston. So terus automatic dia mesti ada work boundary. So rumus untuk work boundary adalah apa? Kalau untuk dia constant volume, PV tu P dV kan. So dV kosong, jadi W is equal to kosong. Kalau dia adalah pressure constant, so dia akan jadi P dalam kurungan V2 minus V1. So the magnitude of the work can also be determined through the area underneath the curve PV diagram. Okay, so this area bawah PV diagram ni juga adalah sama dengan magnitude of WB. Okay, magnitude tu adalah nilai lah, nilai untuk work boundary. Kadang-kadang mungkin dalam soalan dia tak bagi awak nilai atau kena kira, tapi dia bagi awak value ni kan. So awak boleh kira area bawah graf PV diagram juga. Okay. Okay, seterusnya adalah constant temperature ataupun dikenali sebagai isothermal. So if the temperature of an ideal gas is constant, hence the equation of the state for ideal gas akan jadi P is equal to mRT over V. Dan dia punya work boundary dia akan jadi ni. Okay, dan ini tengok bila ingat, bila dia ada mRT over V, dia pun dah cakap kat sini dia adalah untuk ideal gas. Jadi bila soalan tu dia cakap constant temperature dan ideal gas, untuk cari work boundary barulah awak boleh guna this equation. Okay, kalau dia bukan untuk ideal gas, tak boleh guna this equation. Okay. So next, polytropic process, sesama polytropic process dan juga isothermal, kebanyakannya involve WB untuk ideal gas. So a polytropic process is a process which occur with an interchange of both heat and work between the system and its surrounding. Okay, polytropic ni sebenarnya dia melihat kepada perubahan antara heat dan work tu yang berlaku dalam satu sistem tersebut. So during actual expansion and compression, process of gases pressure and volume are often related by PV power of N is equal to C, di mana C ni adalah constant. Okay, so ini pun sama. Ingat bila ada relationship of ideal gas law PVT tu, so dia adalah ideal gas, dia untuk gas. Kalau macam soalan tu untuk water, awak tak boleh guna konsep ni. Okay, jangan guna. Dan biasanya soalan tu kalau dia bukan untuk ideal gas, dia takkan minta lah, dia takkan bagi pun PV is equal to power of N ni. Okay, the non-adiabatic expansion or compression of a fluid is an example of a polytropic process. So bila kalau soalan tu dia kata non-adiabatic expansion ataupun compression in the piston contoh, so itu adalah polytropic process. Okay, so dia punya work kita kena guna this equation. Okay, yang ini pun kena ingat lah, ni pun antara soalan-soalan favourite saya sebenarnya. Untuk part nanti kita akan cover dekat dalam the next part, which is about the cycle tadi. Sebab bila kita belajar tentang cycle, kita akan involve untuk ideal gas saja.
dan juga kat situ kita akan gunakan ni lah equation work untuk ideal gas untuk beberapa proses common yang ada ni. Okay. Okay, so next is the exercises. So we have here a rigid tank contains air at 500 kilopascal and 150 degree Celsius. So kita ada state 1 dia adalah P dia is equal to 500 kilopascal and then T1 dia adalah 150 degree Celsius. So dia berubah kepada state 2. State 2 dekat keadaan P dia adalah 400 kilopascal dan juga T dia adalah 65 degree Celsius. Okay, bila dia ada two pulse, dia ada work kan. So dia tanya determine the work done during the process. So dia dah bagi tahu here adalah rigid tank. Jadi automatic V1 is equal to V2. So bila awak lukis sebenarnya kita punya contoh PV diagram kita akan dapat walaupun dia ada perubahan pressure daripada 500 ke 400 kan, tapi sebab V dia adalah constant. V dia V1 is equal to V2 is equal to V. Kat sini adalah untuk V yang pertama, yang kat sini adalah untuk yang kedua. Okey, sini adalah state pertama, sini adalah state kedua. Jadi dia constant volume. Bila dia constant volume, apa yang berlaku? Ingat balik, W is equal to P dV kan, dV. Jadi bila this dV is equal to 0, W is equal to 0. Okay, jadi work done dia adalah 0. Okay, so next example. So kita ada piston cylinder device. It actually contains 0.07 meter cube nitrogen gas. So dia bagi state 1. State 1 kita punya piston, kita ada piston kan, piston. So state 1 dia adalah V is equal to 0.07 meter cube. So ni untuk nitrogen and then dia bagi P1 adalah is equal to 130 kilopascal. T1 is equal to 120 degree Celsius. And then at state 2 dia bagi V2 adalah 0.086 meter cube. P2 dia adalah 100 kilopascal. T2 juga adalah 100 degree Celsius. Okay, so dia dah bagi nilai and so ni senang sahaja. So dia dah cakap juga kat this case adalah polytropic. So bila polytropic for the gas nitrogen, so you can use the W for polytropic, which is P2V2 minus P1V1 over 1 minus N. Okay, automatic terus boleh guna sebab dia dah mention expand polytropically dan juga dia adalah untuk nitrogen gas. Okay, dia adalah ideal gas. So terus masukkan nilai lah. So kita ada 100 darab 0.086 minus 130 darab dengan 0.07 bahagi dengan 1 tolak 1.3. So you akan dapat nilai dia adalah 1.67 kJ. Okay, so simple saja. Okay, so that's all for this part. Thank you.